कोलकाता पंचगुरु श्रद्धा उत्सव अनुष्ठित तेबे पूर्व सांस्कृतिक केन्द्र पक्षर गुरु नंदिनी चौधरी महांती नेतृत्व में पंचगुरु श्रद्धा उत्सव अनुष्ठित हो जाइए। आईसीसीआर सत्यजित राय प्रेक्षालय नृत्यशिल्पी माने निज नृत्य परिवेषण माध्यम गुरु प्रति सम्मान प्रदर्शन करिसेंति। 2023 भी करथिली और यही प्रोग्रामटा जनरली कलिकतार समस्त इंस्टीट्यूट समस्त गुरु माने तांकर स्टूडेंट नहीं कि आसंती और परफॉर्म करती पंच कविर लिखिथिबा जो कविता अच्छी ता ऊपर आउ सही संगे आमर एठी वेंकट सर गुरु कलामंडलम वेंकट और श्री गुरु विद्येन्दु घोष यही दी जन को श्रद्धापन करिकी आज आमर प्रोग्राम शुरू हैला। आउ दीजन यही बत्सर आम समस्त को छाड़ी गले আমাদের পূর্বাই যে গোষ্ঠী আছে এই পূর্বাই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী বেশ সুন্দর অনুষ্ঠান করছে, সেটা হচ্ছে পঞ্চকবি। এই পঞ্চকবির স্মরণে আমরা স্মরণীয় করছি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, অতুল প্রসাদ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি কবিকে, এই পাঁচজন কবিকে আমরা স্মরণ করেই আজকে অনুষ্ঠানটা শুরু করছি। খুব সুন্দর অনুষ্ঠান হবে। এই পঞ্চকবি আমাদের অবশ্যই অন্তত বাংলার প্রত্যেক মানুষকে এই পঞ্চকবির দ্বারস্থ হতে হয় এবং এই পঞ্চকবিকে যদি না জানা যায় তাহলে হয়তো বাংলাই জানা যায় না। নন্দিনী এই দায়িত্বটা নিয়েছে, আমার মনে হয় এটা এই দায়িত্ব নেওয়ার জন্য নন্দিনীকে আমার ছোট হলেও অন্তত ওই দৃষ্টিভঙ্গিতে ওই ফিলোসফিতে আমি শ্রদ্ধা জানাই। Sen, Sri Atul Prasad Sen and Sri Dwijendralal Roy. This has been quite a few instances where the songs are being organized by various institutes on these five poets, but Purvai is a single institute that has been organizing dance programs on these five poets.